Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le fondateur, nous revoilà sur le salon de l'aéronautique 2013, Bourget. En même temps, je vais essayer de parler de 2 ou 3 sujets. C'est-à-dire, vous allez à travers cette vidéo visiter le salon comme si vous étiez là. Je vous laisse admirer les nouveaux avions. Là, c'est le ministère de la Défense de France. L'armée a une mission bien déterminée. Ça, c'est une nouvelle, un nouveau hélico. En même temps, je vais essayer de parler d'un sujet. السوجي هذا المعارضة في الجزائر. المعارضة في الجزائر. Franchement, أنا كيما يقول لك ça me fait rire نسمع الكلمة هذه. Je vais vous dire pourquoi. Parce que premièrement, si on vient à voir شكون هما المعارضة مبينين c'est-à-dire اللي راهم بصفة رسمية. عندنا لويزا حنون Boudjoura Sultani qui a été remplacé dernièrement et quelques autres partis. Comme يهضروا يقول لك معارضة المعارضة هذه la plupart تلقاهم دي ديبوتي تلقاهم رؤساء أحزاب تلقاهم مدير الديوان تلقاهم توليكا كيما يقول لك ils se sont bien partagé le gâteau وتصيبهم التالي فيهم يخلصوا 20-30 مليون ويجي يقول لك أنا معارض. ولينا ما نفهموش كيف معارضة والدولة الجزائرية صدير باباهم بوتفليقة يبدلهم في الوا باش يزيد لهم في السومات Il y a quelque chose qui va pas. Ça c'est les nouveaux missiles. Les batteries, c'est quel pays là? شوفوا le pays, شوفوا الماتريكول تبعنا شوفوا كاتبينها لكم حتى بالعربية. شوفوا الماتريكول تاع الكاميو هذا. شوفوا كاتبين لكم حتى بالعربية إسرائيل. شوفوا واش راهم يخدموا هما. Et en même temps استغلوا شوفوا les missiles à l'arrière là-bas au fond. Et en même temps شوفوا ثاني العرب واش راهم يديروا. راهم les missiles je vais vous emmener juste pour les voir. Bonjour. Bonjour. هذا سيتي بور ريفنيغ على الجماعة اللي راهم كيما يقول لك يديروا السياسة في الجزائر. هاهم لي سبيسياليتي تاع اليهود سي سا. هنا عندكم لي نوفو جيت. غير باش كيما يقول لك الواحد on remarque que le monde évolue à une vitesse grand V وحنا قاعدين لاتين بعضنا بعض لاتين نهضروا بوريان.
تجي لويزا حنون تقول لك انا معارضه، وهي تخلص 30 مليون من عند l'Assemblée populaire nationale من عند لابيان، وتخلص 35 مليون من عند الحزب تاعها en tant que présidente de parti، وزيد انا امبوزي à tous ces élus c'est-à-dire اللي يترشحوا في القوائم تاعها باش يعطيوها كل شهر 10 ملايين. يا هل ترى بيناتنا هذه المعارضة؟ أنا كوش بارل مع الجماعة نقول لهم يا ودي essayez de faire quelque chose, essayez de كيما يقول لك d'évoluer شوية. Mais apparemment on n'a pas encore une relève كيما يقول لك politique avec une très bonne initiative et de très bons et un très bon كيما يقول لك leader. حنا اللي تهضر معاه يقول لك انا هو ربكم الاعلى، انا نعرف خير منكم كاع، وانا لي وانا 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 وانا. هذه هي الجزائر. واللي تعطي له منصب يقول لك انا هو الشيكور، سادير تو مابارتيان، تولي تصيب في روحك تشوف روحك خدام. هنا on est en plein montage. Normalement le salon il ouvre le 17. C'est un salon كيما يقول لك gigantesque وين كاين حوالي 3 مليون دو téléspectateurs. شوفوا on peut même passer en dessous. نشوفوا les missiles. Voilà. Ici avec des têtes nucléaires. شوفوا un pays fort. Franchement c'est impressionnant. عنده دراري وكاع يجيبهم. C'est à voir, c'est un beau salon. Ils vont proposer, c'est-à-dire Airbus va présenter un nouvel avion, le A350, qui concurrence bien sûr comme toujours Boeing, un avion américain. Je vois comment le monde a évolué, dans le monde de l'aéronautique, comment il a évolué. Je vois avec des avions comme ça. بالحطب شوفوا لي pneus. Pour voir كيما يقول لك comment ils ont évolué. كيما قال الله يرحمه بوضياف قال لك باه فاتونا هذو، باه فاتونا. الكيسيون هي لا، باه فاتونا بوالو غير الا بالعلم. C'est dommage de voir notre pays في الحالة اللي راهو فيها بدراهمنا كيما يقول لك برزقنا، حتى الواحد ولي يشوف روحو قريب خدام عند لي زوروبيان. il faut qu'il demande conseil. شوفوا لا ديمونستراسيون بداو يديروا لي ديمونستراسيون. كيطلق راهو اون شوت ليبر. شوفوا
كيما يقول واحد sur ce ما نطولش عليكم كيما يقول لك l'obligation nous appelle. Et j'invite tous les Algériens résidant en France de bien vouloir venir visiter le salon parce que franchement il y a un autre gars, c'est intéressant et c'est bien, c'est-à-dire pour les initiés, il y a des enfants qui veulent devenir pilotes. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Et je vais essayer de vous faire des vidéos à peu près tous les 2 jours. Moi, je trouve l'évolution du salon. حتى l'ouverture تاعو. On est sur les pistes. On est comme un nouvel avion. Je vois bien, ils sont en train de le monter. J'espère un jour voir ce type de salon, comme je le dis à chaque fois. في بلادنا. راكم شفتوا البلدان اللي يخدموا, vous avez vu ce qu'ils fabriquent. شوفوا هنايا ثاني هذا un typhon. Vous allez voir بالعربية السعودية العلم تاعها يفيغور في هذا الأفيون. Ce qui figure, c'est pas العلم تاعهم دراهمهم. فهموا بلي الدراهم تاع العرب sont utilisés pour développer des armes et une technologie que redoit Balak qu'ils vont utiliser contre eux. كيما يقول لك sur ce نقول لكم السلام عليكم et à très bientôt.